Go. 963963 password of my enter. Hi guys. Ako lang mag-isa din no. Wala ko. Good morning, ma'am. Good morning. Wala lagi pinakasayang ma'am dani. Oh, ikaw pinakasaya din. Mag So wait lang guys kay mag-announcements ako sa ako. sayo ang mga kayo bata, kung no? matamod, ma'am. So ako din nagikapoy kay ko. Kasi Ako kung rin. dala-dalaan eh. Ako rin isa rin eskwela mo mga sino sila lagi ko. Kitugno sila. Oh, tinghilantan magod karon. Pero dito magklase karon. Kay karon man isa. Maglasik ta. Hala, nana si Lian, ma'am. Good morning, Lian. Good morning, ma'am. Okay. Naku, announcement din yan. Duha. Di sa ito magklase kay duha mo kabuok. Good morning, Sky. Ay, good morning, ma'am. Good morning, Sky. Tulo na ta kabuok. So, kailangan patag 9 kabuok para magklase ta, no? Good morning, ma'am. Good morning. Naga-naga na tagamay. Puwasan yung mga books. Good morning, Mindel. 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 Mindel Junior. So, karon hapit na Teacher's Day. So, Teacher's Day na ugma. Let's go. Bye-bye. Go. So, Teacher's Day na karon, no? Ma'am, ganda na ko sa imong gihatag. Okay. Sige, mamaya na. Wait lang. Manakat. Okay. Grade 1. Hello. Wow, thank you. Oh, wow. Ay, wow, thank you. Ay, wow. Hello, naabang. Kalimos ako. Hello, wow, thank you kayo, Anin. Apa? Hello, look. What's up, Alihog? Nine lotion do kabuok para sa Teacher's Day. Ano, bag? Nadyo, bag. Balik sa ko itong lotion ba kinahagbong. So, muna ako na profile nila nga nakagagawin ko. Okay. Ayun na. Okay, come on, Eri. Thank you. No, napa, no. Ay, napade ay, nalimot sila. Uy, sulod. Tas, ala, kang favorite. Thank you. Napa? Oh. Hello, favorite ka na ko ni Ing-Ani. Oh. Hello, make-up. Ay, wow. Ito, sa'yo to. Isuot sa ako, El. Ito, lipstick. Isuot sa ako, Ariel, kanina.